शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्की राम। ये नाम उपरे केते गुड़े कथा किछि दिन है कहूँ, कारण आजिर समाज रे किछि गुणी ज्ञानी मानी माने से माने बेसी ज्ञान जानतु बा कमी कम ज्ञान जानतु, किंतु ताक पाखरे किछि ज्ञान थाए। किंतु बेले बेले देखा जाए किछि कम ज्ञानी लोक जो मान पाखरे किछि विचार शक्ति नहीं, खाली मुखस्थ करने शक्ति गुड़े अच्छी, आउ शुणा शक्ति अच्छी, अमुक जगह अमुक है से भली केतक व्यक्ति प्रत्येक जिनिस को जुक्ति जुक्ति कहनी, केवल माने तर्क द्वारा खंडन करते। गोटे जगार जय शिशु अनंतर पवित्र नाम गोटे जगार अष्टम परी होछि। से अष्टम परी पाखरे केतक कीर्तनिया माने आसीचंती कीर्तन करे। हठात जन व्यक्ति कहिले ये नाम कहीं एटी करुछ, एते राधांकर ना नहीं, करवा लोकटीर मन खराब हो गला, मत आसी पचारा एमिति हला ता मन मन एमिति विष सृष्टि कराला, से परवर्ष ये नाम कला। सी बोले आउ गोटे गाँव रे से मध्य नाम परिवर्तन कले। मुझे कहेनी कहीं कहेनी, सत्य सब सत्यर उद्घाटन। ये नाम को ये सेवक बलिया लिखिकी कवि भली लिखिकी ये नाटा मुझे तैयारी करनी, कविता लिखी किसी गल्प लिखी, अन्य विषय वस्तु लिखी, नाम को लिखी। ये नाम स्वतंत्र भाव में किए गाई आम भी कहीपरूनी, कि आमे शुणीचु। प्रथमे मु शुणी नहीं, प्रथमे शुणी जड़े साधु जहाँकर ना हूँ राजीव लोचन दास, लोक कहती धड़ी बाबा। सी प्रत्येक मन पकईदे ये नामटा कौन हो तुमको शुभुची। प्रथम शुणी पार्ली नहीं, तापर हम कह हाँ यही नामटा जना पाला हाँ गोटे नाम हो नामटा यही जगह प्रचार हम, यहाँ ईश्वर आदेश। सेत ये अंचल संपूर्ण भाव में रास्ता घाट विहीन, पानी कादुओ जगह, जो जगार आज आश्रम हो ये खाली बिल ना गहीर कि ये नाम सृष्टि पुणी यही नाम दिने शोची, ये नाम इति उदंड कीर्तन भाव में नामटी मत शुभिला। मोर पाद थार बेकबंध सब अचल होगा, भावी बोले आ बंचबी हाँ मुझे कथा भी कहूनी, किंतु नामर महिमा सीना जानती भगत। नाम कि जिनिस बुझ भक्त मान ही बुझती, किंतु जो माने कहती यही नामटा को कर से नामटा भूल। धरतु जड़े आज आज आप देखिए आम जड़े जदि गाँची सीताराम सीताराम कह आगे सीताराम न कही राधेश्याम कहना से कहे कि
କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ମାନେ ଅନିଜା ସତ୍ୟ କହିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଆକୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କହିଲେ। ଯଦି ରାମାବତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାଧୁମାନେ ବସିଲେ, ସିଏ କହିବେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଆଗ ରାମ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା। ତେଣୁ ଇଏ ସେବକର ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଇଏ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ବିବାଦକୁ ଯିବେନି। ଯେଉଁ ନାମ କରୁଛୁ, ଆମର ଏଇ ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ବୈଶାଖ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଯେଉଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏଥିରେ ନାମର କିଛି ବିଚାର ହୁଏନି। ଯିଏ ଯେଉଁ ନାମକୁ ଭଲ ପାଇବ ସେ ନାମ ସେ କରିବ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ରହିଛି, ମାନେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ତ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହରିଜନ ରାମଜନ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଇଏ ଜାଗାରେ ସେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି। ତାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ହରିଜନ ମାନେ ନାମ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଦିନ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଦିନ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ। ନାମ ଶୁଣିଲେ ମୁକ୍ତି, ନାମ କଲେ ମୁକ୍ତି, ନାମ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ନାମକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅନୁମୋଦିତ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ନାମରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭାବ ରଖନା। ଏ କଥା ଯଦିଓ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଆମର ବଙ୍ଗଳାର କୀର୍ତ୍ତନରେ ଗୁରୁକୃପା ଦାନରେ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ଧନେରି ଗରବ କରନା, ଜାତିର ଗରବ କରନା, ମନେରି ଗରବ କରନା, ଧନେରି ଗରବ କରନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜରେ ସର୍ବେ ଅଧିକାରୀ, ଜାତିର ଗରବ କରନା। ଆରେ ସେ ଅମୁକ ଜାତି, ସେ ସମୁକ ଜାତି, ନାମ ଭିତରେ ସେ ରଖନା। ତେବେ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ। ଜୟ ଶବ୍ଦ କଥା ମୁଁ କହିଛି ମୋ ପୂର୍ବରୁ। ଜୟ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ କହିଲେ କିଏ? ଏ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟ ହିଁ, ଆମେ କହିବା ସତ୍ୟ ହିଁ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କହି ଆସି, ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ମୁଁ ଏଠି ଲାଇଭ୍ କରୁଛି, ଲାଇଭ୍ଟା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନିତ୍ୟ, ଅନିତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଅଛି, ଆଜି ଅଛି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର, କାଲିକି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟିଏ ମୋ ଘରେ ଅଛି, ସେ ନିତ୍ୟ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଗୋଟେ ଗହଣା, ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ସେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେଟା ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମିଥ୍ୟା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସତ୍ୟ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଦେହିନୋସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେ, କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ପୁଣି ବାଳକ ହଉ, ପୁଣି ଯୁବକ ହଉ, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ ହଉ, ପୁଣି ମରିବୁ, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୀତାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦିନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧନା ତତ୍ର କା ପରିବେଦନା। ଗୀତାର ବହୁ ଭାଷ୍ୟ ଅଛି, କିଛି କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ହେଲେ ବି ସେ କଥାର ବହୁ ସତ୍ୟତା ବି ରହିଛି। ସତ୍ୟ କଥା ଆଗେ କହି ଶିଖିବା, ସତ୍ ସଙ୍ଗ କରିବା, ସତ୍ କର୍ମ କରିବା, ସତ୍ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ। ତାପରେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି
बुढ़ा हवा सत्य मिलबे खाली समय गुड़ा पास से भाव में सनातन शब्द कह शून्य ये सनातन शब्दर मूल अक्षर भी सी सत्य ना सी हूँ नाम ब्रह्म तो प्रत्येक वस्तुर गोटे तत्व वस्तुर कथार पुराणर तत्व न नम्रता इगोलेस ये भाव में जय सत्य सनातन कल्की राम कल्की होचंती आमर गुरु जी आमर अज्ञान रूपक लेच्छत्व को निधन करी आम भितर ज्ञानर आलोक बांटी दिखती या विस्तृत भाव में कहीकि आम बेसी पात्र जीवानी तेज आज विश्व जो परिस्थिति आज मनीष को मारुची से जापारुनी जे से शास्त्र मत पढ़ी कि जा को मारे सुख बड़े से मारे अंतकाल जेजा को मारे सुख बड़े से मारे अंतकाल तेणु पुणी दिन समय आसो से तुमको मारे से तुम प्रस्तुत होगा दरकार जो शास्त्र ताहा लेखा ही नहीं सी मारदेल तो मारदेल जिते मार बरम जाकि तुम्हें मुक्ति पाइब एमती कौ शास्त्र लेखाई दिव से कौन कर बंधुक कि छुरी कि कटुरी सब हाण किंतु सनातन शास्त्र लेखाई जा को मारे सुख बड़े सीता को मारे अंतकाल एवं ठीक मृत्यु बेलू से रूपटी आसी पहुंच तेणु सज्जन ये सब कथा को मन रखिए जीवन में आम कहार अमंगल चिंता करवा नहीं बाया कहले जे पांचे परर मंद तामंद चिंतन गोविंद विश्व आज ध्वंसास्त्र माने परिणत होती एवं ध्वंसर तांडव लीला आज पृथ्वी रे माने गोटे यज्ञ भाया चली ध्वंसटा भी मैं यज्ञ करते तेणु आपण मानी ये नवेदन परिवेश बिगिड़ी जाऊ कि जलवायु बिगिड़ी जाऊ उपाय केवल वृक्षरोपण जंगल सुरक्षा ये कथा मन रखिए से व्याख्या करी आज कथा को ये